إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Alhamdulillah, mai makin masin syukur amu jadi karai malumpuh, karain na tau kasia-sia segan karain na tau kulumannya, karain na rakyat ka segan karain na pamarintay, karain na sikuntu rupatamu, karain na lino lumbunina, karain at talla sa kamanandungan, karain ang sariya kipapadiyo, na kini ang ngasing hadir ilalan na ang pamantangan na siriya kalakbiran, tujuan na tinamaray ang paarupa ikananta, na kini ang nginti ang isang bayang palapas sa papitaratan, dengan satu tujuan, ang tuntuki iyarika ambuya iratunda Allah Ta'ala. Nasabah yami anni Allah natak timbak luar timungan pangamasianna segan timungan pamukpuruk nakari Allah subhanahu wa ta'ala. Papilanuna mi anni nakini aja asek dari tampak na pamantanginya kalakbiran untuk amuji ang pakarompai arenna anjaria tanda itu matapaka langri niat kamu lulusu baturi ujian si bulan sallulah. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd. Salawat sagapati salamat kepada lega kalakhiran anak kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yami nabi tulu ang pangului umat nasullanna nadena najalling arungan sukra kanaman raki ansaraya umat nasulur talasakna sullanna nadena naarungi olowan niar kakajikungan ansari umat na pangajar sullanna nadena napinawang isirok na lino ia biasaya ang paalini pamaita ia gasing ang panraki pakdong ko pamakbangan tasanggina napasabakti nasasang kita ngerasulona kabajikan mingka singa rakiki cini siruk na kakudian yami anya surona kareng Allah subhanahu wa ta'ala. Iya ampin raya isipak na jahiliyah baturi sifat tampuwa erok nikana erok nikua anjari apakah punakale nana hargai para narupa tahu segan na asing kalinna si panrakia amin raisi katutui si kurusia sang si tumpakana amin raisi kamasian si musuh sigan si cala-calaya amin rai anjar si bakala diri sanggina si
sisi kepak mangi asek dairawangan agama angirang kasalamatkan miari ke agama Islam bulan Ramadhan apalakana mirbangiya siagan apalari domaki pak lampanna tidak pada kulle tahan-tahan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kepergian jadi iringi dengan gema takbir, tahmid dan tahlil yang dikumandangkan dari satu masjid ke masjid yang lain. Batu risik ria lapangan, mangiri lapangan merengana. Bahkan batu risik ria negara, mangiri negara merengana. Nasabah anjo bulan rumalana, sangkamai bulan merengana. Batu ina lampa miatur kiri pakdakan nawatua sangkema pasti sambiana Allah segambangia silih berganti yang asinna anjo anjari tandra batu di kekuasaan Allah Ta'ala seturut kanan ayalan Quran malak di surah Al-Imran ayat 190 yang berbunyi inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Bantuanlah sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Tentu masih ingat pengalaman kesehubungan dengan nabat perintah bulan Ramadhan. Ia apalkananya muribangiya bulan malak dirikah ia kibuneia paku siang Allah bangi dengan berbagai kegiatan di alun puasa ki siagang riba menghina ki gaukan sunat tarawih sedang sampai sunat maraingana di pagaloi baca Quran ta sikirita sidat kata mangeri anak mabuka sedang tau sia-sia apilan ngiri carama sedang paku siang di marangananya narapi capak na bulan rumalana masih ngapa sulu kisah kapitra mengirisi anak salang tak yatinanya mampu semua itu berlalu menjadi kenangan yang indah di dalam hati kita masing-masing. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahi kama-kamaan nih apa mi eru lagi gaukan riwat tunda lebakna kita sia segang kipalalo pakusiang puasa iya antam tumi iya para luar kiparesa segan dipertahankan angkananya di waktu puasa hawa nafsu tak kulani kana ta'atur ki segan baji sesuai irukna ajaran agamanya andre monakiro bisik magari sakti ballata segan bija pamanakanta kibila mi bagian ero kasih salah-salah hanya karena perbedaan calon waktu tak ambil calon presiden calon gubernur, calon bupati, kamaya tompa calon desa. Andre monaki sanging ngero ancarita ika kodianna segan sirikna paranta rupa tahu nasaba loe ika jari yang biasa nia rupa sibagenta sanging kekurangan naji segan kekodian naji tahu na carita sementara terkadang tak kalupa iri kalina ia mi anne biasa nakana tau tuata lamu materi tampak di pantaran kampung na cini kimatanna mika tidu mati dalam balakna tidak ada isi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Andre munairu agak bawa ni paranta rupa tahu bodoh nakana kijagai misi sega kita tutui ni kalenta bakturi panggaukan iya akulle aman raki pahalana puasata siagan akulle anak masih kata kasanna bulan rumalanga siagan ati masabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ilalanna bulan rumalanga sikung tepak kusiang kigaukan melebihi waktu di pantarangan bulan rumalana masih di iraya lalu timur dan di barat bahkan di desa dan di kota suarati rasi ibu nina jamaiyah nasabah rajin tangasi mangi barajama di masjidika ringan limanta anyun di masjidika di pondok pesantren asidat damang ri tau kasia-sia ya reka anak melakukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Orang anta setiap orang
ngaji biasa iki rapat tepin ruang tintan lembakan ada sampai tamat 10 kali. Rajin kimanya bilang ngeri nasihat agama segapa kusia di marenganna andek nama kipak kusia parang dijiki gaukan, tetapi ibadah sunnah pun kita tunaikan dengan sempurna seakan-akan tandre muatun talaki bela tangki pergunakan untuk aku sia mengeri karing Allah subhanahu wa ta'ala selama ilalanna bulan bermalangnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilhamd. Ni dari kemakam ni jamaah sekalian, rua talungal atau bahkan dua talung bulan labat tua. Apakah anjo hawana bulan rumalangan yang kinja iki boleh di dalam barang bantah, ataukah bulan rumalangan Allah minjemani tanpa meninggalkan kenangan yang begitu indah yang sulit kita lupakan, ataukah lamin rojaki keadaan takam mariolo sebelum tandrikna panabat iki bulan rumalangan, sehingga setelah Ramadan berlalu itate umat Islam andre munakiru ang kendalikan hawa nafsuta erot tamami pilih iturukan tanpa melihat batas-batas tariya kulle kigaukan iya rekatana kulle kigaukan menurut ajaran keagamaan ia ditulungi pau puari ero kaji. Begitu pun ibadah-ibadah lainnya kembali menurun. Amin dosingkan mari waktu-waktu biasa ya. Punna bulan rumalanya rajin ki amuji perangan, tapi setelah Ramadan berlalu anda mengakiru an ngaji tiap yang kana ni baca anja Qur'an bahkan mana ni tak galak tanda tomu kilibak aman taminau katian mejan tadi biarkan begitu saja tergeletak bukan penuh dengan debu biasa ini tahu una amin raya lepas nasa sabaji-baji ni talakko dengan sajadana na pantama ni Maria songkok segan kuranganna nampakana wahai talqum wahai sajadah wahai songkok segan Qur'an sampai jumpa semoga kita bertemu pada Ramadan tahun yang akan datang. Masya Allah bulan Ramadan rajin di as-sidaqah, tapi setelah Ramadan berlalu ya pasti lagi eru as-sidaqah anyumbang puna nipak palati masjid kembali sepi sunyi dari jamaah nasabab kurang tahu mana berjamaah di masjid kita aman kami kasino-sino wasing kama bala Allah kota dari pemantang apalagi pun waktu subuh biasa nikajarian niat tawa lampa ambangi nampak yaitu oleh agama nampak yaitu oleh iman sangdina yaitu oleh anjari makmum na'udzubillahi min dzalik punna kampai anne keadaan artinya puasa kigau kana si bulan bujur andri nangiran barat mangiri batang kalenta tidak memberikan warna dan perubahan pada diri kita yang anjo nasanna peralunna ki bilajari ki Allah peringatan di kalenta selaku ata mangiri Allah subhanahu wa ta'ala setelah Ramadan berlalu padahal na parentai yang ki puasa ilalanna bulan rumalanga bari ante kamma na anjo latihan selama bulan rumalanga kierang asuluk pantarangan bulan rumalanga agar supaya lahir hamba Allah yang bertakwa yang Allah kemangir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilhamd. Anne Allah umat Islam di sibatu wali narayakan Allah pak lepas sampai kita rakkan Allah ia rahasia pandai-rejan ranu atinta senang pemaita di mana-mana kita sambut Idul Fitri dengan berbagai persiapan sebelumnya dengan kasagena pak barang-barang iya nia katiban lagi kita sambut hari lebaran dengan pakaian yang serba baru dan indah minyak-minyak yang berbagai macam varian harumnya dan indah bahkan dipakai ngasemi kamaya tumpah anakta mereka sambut dengan penuh canda dan tua dan tawa aswa-suara akar karena segamparan anak-anak nasabah yang ngasing al-mati rupiah terpenuhi ngasing mingka kaum muslimin di tengah-tengah kasuara-suara atinta apakah likbak jinia acuk lak rinawan-awan tata tikdok riatinta risika maluina anak-anak makukan segan tahu kasih hasi ia irtudun na kasih pasu suara segan pak arang guna aneh Allah
yang asin na anjo erotomi singkam ikat tengasing anak-anak erotongi baju biru siagang angan real nyaman-nyaman erotongi ran-ran siagang aswa-suara minta apa munagana masih hati ingin memeluk gunung apalah daya tangan tak sampai mereka itu adalah anak makuta tahu gak sia-sia janda-janda tua ia tanrek melambalanjai mereka dibilik kemiskinan dan penderitaan sepanjang masa ia lana tanre ane Allah andre istilah tentu apalah kebasoran untuk Abu Kuat mereka merapat dan merintih di setiap detik detiknya kamai mulai orang Pak Arisik tasiosin na punatania irikat tengasing taunia kakalak girap di barang-barang Allahu Akbar walillahi se'da riwayatnya jelas di Madinah waktu Nabi ta'amin rabatu di palapasan di tangan Pak Dakan najini ini anak cak-cak dukung bila sama dia baju kita si tamping-tamping amin tiap diri adungan angar tasmi alit lirik cini matana namanya monak kita direpesi nampak napadongkok di mana 5 malam diri dari salanggana anju anak-anak kenapa aku tak nambah baji anak apa sabak nang kaman ni kini may amin tingkali-kalin angar naparanu anak-anak ni aki aran ngasih tanpa melihat wajah yang menegurnya ya anjo anak-anak karena tapi sangin mana nak kita nampakkan lakbi yang kali-kali itu nasabari kamat-kamaan niya Una-unawai isaringku segan angan ro'ah apalah mangir karing Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata anni anak-anak tandik nasadari angkana anja tau natapisa nga segan angku tak nangimi antu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nalangirik na jawaban na anju anak-anak anak bika amin ro'ina pada ungkuk 5 manak birikna riulun na anju anak-anak nam panasaku-saku dengan belayang kasih sayang nampak nyunyu anju anak-anak nampak nasara anak kita tapi anakku cerita beda kimairik ke apa antu pasalak na antu juko na umumia rika ada kamat-kamay anne nasanak kama paaris nyawa nasa bajik na batina anyo na bitari sa ramalomo apakutanan na yang telah membangkitkan gairah dan semangat dari sisi anak makukan dengan kepala yang disembunyikan di pasing bagian narua yang telah tukna yang anak na jawab di pakutanan anak bita sambil menangis terseru-seru pasungit na bahkan rupa resik na nadalam antekam mata lapak resik hatiku tanganlah susah nyawaku lajanan turut pak maitku anawanawai isari nasabak ang cumanggiku niya mi amutera riyero kalumpuan na karing Allah subhanahu wa ta'ala mati ilalang pakbuntukan ambalimu sunna karing Allah ta'ala na amakku ibatomi pole bunting silagang burak mi kurik-kurisiang udisipa na kuru-kuruan bibiru-biruna aminawan jamangari amakku minka anje bapak auku tuli na jalim diri sika na kurisia na bajia bahkan lik baka na undang lampa batu di balak sementara pak barang-barangan na bukling atau tuaku na lengas nitungi jari punaan ni Allah parangku anak hiya kia suara hingga ki aran-aran musileporan tekne aja baji beru senangan nyaman-nyaman alam apa lepasan direnden di lowai ya tau tuana niat ni antimbo iria mata ya ripacinku nasaba hirutoma anjo angkasia kiran nuna di Allah pak lepasan hirutoma anjo baju biru siagang angan nyaman-nyaman hirutoma anjo direnden siagang angkanya na ipakasak na roya tutuatu minta aku melakukan nasabah takadir kutung isi apa kamu jari anne Allah
Allah bangi anne mangir birina rungangan bosi kabosian dingin kadingiang nasaba tena mo tawero anjalliga yani anne sanat ku parisan ilalang atingku nalangiri na mo anjo pilawin niya anak-anak na mati mo jadi matana na bitar pilisin na beliau berusaha untuk tetap tersenyum untuk membangkitkan gairah segala semangat anak-anak makukan yang sedang berduka cita. Nak kita terus nak cini ki anak-anak sementara repilisi nak terus anak lagi jadi matana mo anak tiya mo susah tiya mo karu di galemu bila iparisi na atin nga sabay nagke na bilaratunja along na bilaratunja ang romanggi kuratu bucani-cani. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Nabi yang mulia masih saja mengusap kepala anak yatim itu dengan penuh kasih sayang, merasakan balayan tangan yang memperhatikannya dan mendengar perkataan yang begitu lembutnya. Niat mau kabarannya anjo anak-anak untuk ancini kita jakna inai tahu andrepesi yang kamaseng yang dari tadi mengajukan pakutak dan mangir dan lekannya. Anak cini nama tanja anak bikta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda mau nak iseng napa pertama sirik na anak-anak di mana sana kanaya ternyata tahu niya kedalekan mereka makamania ya lek bagana tapisa limana yami antum tahu paling palak diri kabatu risikuntu atanna garing Allah subhanahu wa ta'ala nak bitta na iseng niya kata suku idalang atinna anjo anak-anak untuk napakasanang nahibur atinna anjo anak-anak makukangan nakana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anakku rujak pun inak ki anjari manggi Aisyah anjari amakku Fatimah anjari kakanu segang Ali anjari purinan nalangirik namu anne kananya napakade mi ulun nalapung anak-anak nampak piwali tahu tinggi apa ngamasian dari paranta rupata punna kamin tu bateta ika masaya anturi kodong nasaba niya bolang rapu ngabatu rikatarasan tunaku sifat santun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mangri anak makukanga Allah ribatu jiwa matangka segamala dirikna karena tuntunan ilahi bakara mula batu dicak di tanah bita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pandek nakasiya kini kanaya pangamasi yang batu rimanggina nasabak niya kimate sebelum tanda penjelas suka ditumpukna annalinoa sementara amakna niya ki amuntiran dalam keadaan cadi inja ina bita singkamla umurukna anju sumpai anak makukangan iya mi anjo napasabakkan napaik na lina segampak risik na talasaka tamaan ron tamamanggi telah membegas manggari galing anak bita iya mi anjo nasihati ki bersenantiasa ni parentang kina bita untuk sekamas-masi yang mengparanta rupa tahu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ya mi anni Allah, ri Allah pala pasan. Nasi jamak kita oleh bagasi musuh. Si mange tahu sallo wasililiang. Si kanakku kimi ta oleh bagasi karsi polisi. Si karanua mi ta oleh bagasi salah. Kipakalere mi ero kasi pakasiri kilaliam mi ero kasi gau bawang kipila mi gau ero kasi salah-salah nasaba iya jiparan ni tumbuh suburkan ane Allah ya mi antu masing apalapuk puruki nakisi pamukura mangiri paranta taunia rigau lek badosa kigaukan bulan rumalana identik dengan bulan pangan ceruk dosa baji dosa mangir garing Allah subhanahu wa ta'ala maupun dosa mangir bahan tarubatau na baji bahanna angkungia dosa tamangir bahan tarubatau pandri antuni pamupuran garing Allah subhanahu wa ta'ala pasangalingna lik bapati si pamupuran tau lik bakakiuran asisala kamayami dosala se'riya bayine mangir burak nina nakana mangir nakana bitta punna niya bayine mana baji sambayana rajing amma Quran
puasa sunnah sanding kami si tanda nalik makna sakai mingka tanda na berbakti mangir burak nena andre antuni pakala dirki burak nena andre na pakala dirki burak nena andre na lebih peduli urusan keperaduanna apalagi kuna niya kitulina turuki ampe-ampena baina niya kailalan sinetron suami-suami tabut istri baina kami niya mi anne kuna mati dalam keadaan suami tidak ridho andre ini sare isi baktu karena Allah subhanahu wa ta'ala ditimbakkan pakai bukna surga. Nada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala law kuntu amirin ahadan ayasjudi ahadin li an amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha batuan dari pengguna Nabi Hurairah narampi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seandainya aku laisek darupa kau ku parenta asujud anyum barita marenganga manasana ku parentani ani antu sekria baine untuk sujud anyumba mangir buranina. Oleh karena itu ikat tengasin bayinia kuna amin do disinampe batu ripak lapasan apalah pupur ki mangir buranina kibara lagi halalakna kibau limana kijalli matana nampakkan lagi wahai suamiku yang tercinta wahai kandaku yang paling ganteng sedunia demi kebahagiaan dan keutuhan keluarga kita kumohon jangan pernah ada dusta di antara kita naikat teburat niya dihargai segala pakala dirtungi bainenta mana mama ikat sebagai kepala keluarga siagam penanggung jawab ilalam balata dia diberlaku sewenang-wenang ni manggil bainenta kabiasai antu niya burakne nangai nagak bawang bainena sangin na pura-purai napak dunguk-dunguk segan napak arisi atin na bainena padahal lekba makin apa nak ditaang kanaya andre entu burak ni ampakalak diri kibanaya pasanganina burak ni dipakalak diri kareng Allah subhanahu wa ta'ala andre tudu intu ampakatunai bainenya pakasanina burak ni taunia ka ampakatunai padung kibainena. Oleh karena itu kuna ero kilak diri kedudukan ta kipakalak diri kibainenta ikat di burak niya mungka kuna kipakatuna ibainenta tunami antu kedudukan tersina karena Allah subhanahu wa ta'ala. Olehnya itu di Allah pala pasangan ni kipamopurang ibainenta nampak silik basa kisimapurang kibau abanna kisapu-sapu ulumna nampak kikana wahai adikku yang paling cantik sedunia demi kebahagiaan rumah tangga kita jangan pernah ada orang lain di dalam hatimu bari ante kamna napa turun jika Allah subhanahu wa ta'ala barakatna di dalam balata nan jari tonja keluarga baiti jannati rumah tanggaku laksana surga bagiku segang anjari tonja keluarga sakinah mawaddah warahmah amin. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar lillahil hamd kama yatumpai katirusana seria anak mangir waya tutuana nasaba seria anak unaninya kinja iduraka riwaya tutuana dia diangkana lantama di surga karena Allah subhanahu wa ta'ala naman nasan rasa-rasana bawang surga tandrik di seria kilang kasiyati seria anak puna niat di kulubannya niat tinggi pangkatna anjari kadala diri tangan tumak kampung ki asing angkanaya yang asinna antuna sabab pak doanganna simata batul waya tautuata. Oleh karena itu ikat tenikanaya anak-anak ya lalu kirup kita lupa mangiri tautuata terutama mangiri amatta nasaba biasa kejarian niat kau penalik tak milik pak muntin beritahu tuana terkadang lah binai nangaingangi bainina daripada amakna andri nasadari angkanaya amakna antianangangi salapan bulan ampa susu di ruang tahun ampara kai sanggina lompo sementara bainina sumpai pinasi cidomang silipuran punna bainin ansura imalli baji biru ya reka talak biru nabalia ngi paling kak jelas segan gambar kata jana
nasabak lumpuna perhatian na mangiribainin na mingka una amma nasur amalli na balian tunji mingka talak ko panisimpuha sigal di bayakiki kainna iya na balian una bainin na ribala na garingi na talipungi dokter ahliya na sabak lumpuna pangain na mangiribainin na mingka una amma na garing mana sana garing na baktalay kalin na tanakulle manapabaung apa nakana anak na erami mangi risen rowan suruh tuiki iya reka kuntung mangi balian rika dia iya reka bodres iya reka paramis na'udzubillahi min dzalik seria amma mana li baki kalalrui anak li bana baci anakna muka punya niat seran waktu garing anakna mangi antu na sapu-sapu na raka na bau na ungkusi anakna na ira mangi di balak garinga na barukan cincin na pantama rantina segan punto na di pangadena untuk nabiyai untuk kagasingan anakna. Yang jadi pertanyaan, apakah erotun jadi ikat tenikanaya anak ambalukan cincin segan rantita pula lagi garing tau tuata rela itanga make baju di tengah maka biji biru palapas yang penting baju biru di anaknya rela andai ke laut tengah make sandala yang penting asabatu di anaknya rela andak ke bangke mangiri pasar yang penting amaki di motor anaknya kapal rupana alam pangindran duit rija pemanakanna untuk Nabiya sekolah anak tanah peduli apa kali pak moro-moroi ritmi pangilrannya tanah jampangi orang tua rela terhina yang penting apa kalah biki anak apa aku lagi kibalas ngasih ane perjuangan atau tuata unasan lagi garing anak terkadang latayan na cidongan rampikna tas cidongan kandrena tas cidongan jama-jama bahkan biasa nih tangat tindo ilaran tas si bangia punna na pagpalagtan doon nga ni angkana terkadang tina sadari nagana ani amakna karing kung napalala nila nyawa na anakku kurung nyawa ko mutiyan sebagai pasabin na yang penting at Allah sa anakku wahai ibunda begitu mulianya hatimu Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd. Oleh karena itu sana pasyukur taikatnya India Allah satau Tuhan yang setiap saat berkumpul dengan mereka mendapat perhatian dan belayan kasih sayang kita rasakan setiap waktu kita masih mampu menatap wajah orang tua kita nia inja kiki cini-cini tanjakna nia inja kila kicini giginna puna tak muri risi'adan waktu ikat tenikanaya anak napakam maki antu nabatu ini kanaya sasalalang kunaniya maki nabuku ruwayat au tuata erukinja ki ancini kitanjana nasallo molek ba'na miruku rikankiko erukinja ki ancini kita muri-muri tapi tau tuata anu rawa muriku burukan nampak ini sadari erutum maki berbakti erutum maki apakala diri mikatandre maki silipuran tau tuata erutum maki arap-arap kukang si pangandrea di Allah pasana mingkania makina bukoi ritalasakta iya pasti antu ki urangi katini kanaya anak kuna bunga sa ambao ki angan resahur angan dan mari riwatuna niyatta mu arapungan niat kebiasaan ki boya niat biasa ampa baung ki apa sadia ki pirinta na pariolong hasani angan de anak-anakna kunni mi ande rita papangan reanta na biasa ki cini-cini niat seere kacidungan kosong kinjumi anju biasa cidung tutuata Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd. Oleh karena itu sebelum tanda panakingan sinanti pun amin do di Allah pasar tiala lalu kita kalupa di papaladuan ngirwaya tahu tuata nampatilan nasa kinawanawai oh karai seandainya Allah sainjai tahu tuabu kodong niat tunja arapungan dari Allah Allah pasangan silipuran tunja si pamanakan Allah pasang kubalian talak kuberu kupasariang sandala segan kubalian sangkut beru dan apa itu ngeri Allah pasang suaranya kubau liman kupala pemupurukna kurata kalena tapi mereka telah tiada
Mereka telah tertinggung di tanah pekuburan. Laku balingan talakku anusan umatena. Laku balingan isong ko sandala. Anu rawa mori kubur ka. Foto nama mituluku cini-ciniki. Ia nia kata gintun dirindringa. Kebiasaan mami tuluku urangi. Kubur nama mitulumai kusiarai. Tapi kemana ni anjo? Dia lalu kita kalupa setiap saat untuk apalat doang kita tuata. Bari ante kamana sedewangan telah sakta siegang di luar rantang pa idalang kuburuna. Na ikat tenia ke atalla satau tuata. Di pakala diri kita tuata. Ki hargai di pelangiri karana. Tunduk diri parentata asal soto diri agamanya. Terutama di Allah malak diri kaanne. Apalah poroti. Kibal ini mana kibal kiranuna segang ikat tahu tuaya bari angkama apa dengan hati yang ikhlas kipamupuran tungi anatta tiaki angkana tidak maaf bagimu anakku nasabaan tu anak titipan dagang Allah subhanahu wa ta'ala sakka pasidat kaya yalik bataki padalekan dalam rumalana ritau disiratan antarimaya insyaallah anjari antipak rindu di pepek narakaya Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd. Ini aneh biasa nakana kautuaya angkananya biasa siuruk na barang-barang curana pakulumannyangana pacinik na se'reya kau gasing amalik-malik siki antu na cinik tau marangi di pamanagana na Allah turikale mi tau marayana na sabak na pakling ni barang-barang segapat lumanyangan sibak tamanya mi anne jika malakkan na kiniya ang pasul kisah kata bari ante gamma andre jana pakling isiruk na lino na kiniya ja sirurungan na kiniya ja sinipuran di jabang manakanta dikasiyati anu nyamanga di pasareyangi anu ni pakasik di pasareyangi anu bag di paresa anu kudia sakta pasidat kaya natinggui antu sipas si kamaseang nalak buruti antu sipas suragaya tamaling-malinga nalasukang isipak ringal lima nalumur pasare nanapalanya kisipak nguhalak bukira-kiraya sebagai panongkok batur katuk baku kupasa ki angkanaya annelino ni pamantangiya ni bara kitamparan tamaka luarat tamaka birinna tenani asengi tamai capakna lantang tanga kuleni ukuru tenani asengi tamai sangginna nabatu umbanna tamaka sarro lompuna boturuka agau sinaya anginung-ginunga biasai apalanya akala anak pato tu ayyar itu manakanna tau to atau nak gawa tanau sangin na parisiatin na tau to ana baini dorakaya mangir guna ninna burak ni anangaya na bawa sagana padu baininna anak pasikola tenda na pala dari kisagana hargai gurunna tenato ni asing kedudukanna sebagai pendidik rakyat namanya pemerintah pemerintah na aletumni hak na rakyatna amma kepada yang ia akule apa batu dosa yang ngasen na ane bombang na lino erok isalama hidungku dibisian dengan merek Islam surbala katapa balamun na mga dikaring Allah subhanahu wa ta'ala segantul pak besok na yami antu kasak barang salama mati antu berbombang na bacoba na lino dituruti kanan na tumaparentata asal sisusu diri agamanya na kijarri kapasan na tatuata adak kagisegan tumapamarentata riarungan niare kasamaturu se'rekana kiminamangi se'reempuan ni Pak Jului na kiniya muangirang kampung taanjari kampung salama baturi keselamatan irawangan na parupumupuruk na karing Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin barakallahu minna minkum taqabbalallahu minna minkum rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar
أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وحذر، واعلموا أن الله تعالى صلى الله نبيه قديما فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويا قاضي الحاجات. اللهم نور قلوبنا بالتوفيق والهداية واجنبنا الشرك والمنكرات. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وجميع عبادتنا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر. تقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.